हेलो स्टूडेंट वेलकम टू लक्ष्मी मैथ पॉइंट। लक्ष्मी मैथ पॉइंट रे आपण मानकु स्वागत। आज आमे डिस्कस करिवा आज एग्जाम हेछि 10 क्लास एग्जाम रो क्वेश्चन मैथ एमआईएल क्वेश्चन सेही क्वेश्चन रो आंसर टी को भलो भाबे आलोचना करिवा आ आपण माने देखि नेबे कहार केते नंबर सब रहिছে। देख न करी आरंभ करिवा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देछि एटा हला सेट ए मु करूछि। सेट ए वाला भलो भाबे देखियो आ सेट बी सेट सी सेट डी क्वेश्चन देखिकी पटे नब जे क्यों आंसर केटा आसीछि। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो दला विदेशी विदेशी माध्यम रे अप्राकृतिक पाचेरी को भांगिबा पई प्रथमे किए प्रयास करिथिले किए ना गांधी जी। आंसर गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मातृभाषा प्रति ममता नथिबा व्यक्ति केबे कोन कहा जाई पारे ना ताको ताको कोन कहा जाई परिबा नाही ना आमर देशभक्त बोली कह जाई परिबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कवि राधानाथ काहाको उल्लासर आत्मा परी मने करिसंती। 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन रो आंसर होउची किस ना आमर हला गीतामृत को गीतामृत ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहिची ओइले ओइले मंगले ओइले उषा पद्य क्यों काव्यरु आसीची एटा केथरे आसीची ना तपस्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहिची कोन ना वाक्य काहाकू प्रकाश करिथाय काहाकू प्रकाश करिथाय ना मनर भावकू सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वाक्य रे गोटिए पद अन्य पद को काहे की अपेक्षा करे ना अर्थबोधकता पई कोन अर्थबोधकता पई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो केउठी 7 नंबर क्वेश्चन केउठी हजिछि हजि दिए मोर ए रो मोर डैश रो चाबिकाठी एही इथरे हला कोन देछि ना हला चेतना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र गद्य रे कांत कवि को जीवन रे क्यों दिग ऊपर आलोकपात करा जायछि ना साहित्य कृति बी इज द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि जे सुब्रत वृत्ति रे कोन थिले सुब्रत वृत्ति रे कोन ना अध्यापक थिले बी बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जे निम्नतम मध्यरु केउटा शुद्ध रूप एटा होछि कोन ना दिवारात्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जे किना जाइथिबा काठर नाम कोन थिला धो काठ सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अंगद चौधरी क्यों विश्वविद्यालय छात्र थिले अंगद चौधरी क्यों नालंदा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाक्य रे संबंध पद क्यों ठारे बसे ना संबंधित पद पूर्वरु ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मिश्र वाक्य काहाकू कहा जाय ना बी बी इज द करेक्ट आंसर बी कौनसी प्रकार रो वाक्य रो समन्वित रूप को बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जे दीर्घ देही पुरुष बेश पोशाक को कहा परि मनौथिले कहा परि मनौथिले ना हमर राजवंशर लोक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ख्रिस्टियन मिशनरी क्यों मसियार ओडिसा रे मिशन स्कूल नाम प्रतिष्ठा करथिला 1822 मसिया रे 1822 मसिया रे सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हला कोन कहिछि देखो रामचंद्र विस्मित होई कोन त्याग करथिले ना निश्वास त्याग करथिले सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट राधानाथ को चिलिका काव्य हला कोन ना गोटे खंड वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उत्कलर जननी अंगरे किए शोभा पाउछि किए ना वनभूमि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जे आविष्कार एठारे विसर्गर कोन होइछि स होइछि दंतेश ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो केउ माने प्रचलित शिक्षा पाखरे मानविकता को उत्सर्ग करिसंती बोली पठित जन्मभूमि प्रबंध रे कहा जाइछि एटा कोन ना शिक्षित बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो केउ दृश्य देवता विश्वर भार बहन करी पूजा होइछंती के ना आटलास बी इज द करेक्ट आंसर जहा द्वारा एटा अर्थ रमणीय व चित्ताकर्षक होय ताको अर्थालंकार कहा जाय डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू नाकसिरी
ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯଶାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନାକସିରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ, ଏଟା ଲେଖିଛ ଉପସର୍ଗ ଡି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ରୂପ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ରୂପରେ ମୂର୍ଧଣ ହୋଇନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା କୃଷ୍ଣ, ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ ନା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ ନା ଆକାଶବାଣୀ, ଆକାଶବାଣୀ, ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟରେ କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକା ରହିଛି ନା 4ଟି, ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଯେ କେଉଁଟା ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି କଣ ନା ଅନ୍ଧର ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଏ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି କଣ ନା କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା କଣ ଆର୍ଷ ବଚନ, ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ କୋଳେ ଅଇଲା ଓଷା ପଦ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଇଛି ନା ଚକ୍ଷି, ଚକ୍ଷି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଇଛି। କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, କିଏ ଅବାନ୍ତର, ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ଉଟ୍ଟଜ ଦ୍ୱାରା, ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆବର ରଡ଼ିଏ ସହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଜ୍ରାମ୍ବର, ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କେଉଁ ସମାସ ନାମରେ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ସେଟା ସମାସଟା ହେଲା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କଣ ନା ସେଟା ହେଲା ତୁଳନାତ୍ମକ, ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 36 ନମ୍ବର। 37 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେ ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହୋଇଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର, ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ କେଉଁଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନା ବାହାର ନଗରରେ, ଡି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଡି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କୁଳ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କୁଳ ଦେବତା ହେଲେ କିଏ ନା ଗୋପୀନାଥ ଥିଲେ, ଗୋପୀନାଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଯେ ବଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏକାଦଶ, ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ କାହାର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ, କାହାର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ନା ମୈତ୍ରୀର, ଡି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 42 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କଣ ଥିଲା, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ କଣ ଆତ୍ମସଂଯମ, ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କଣ ନା ବିବେକୀ, ଡି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 44 ନମ୍ବର ଦେଖ କାଠୁରିଆ କଣ ଚୋବାଇଲା ପରି ରୁଟି ଦୁଇଟା ଚୋବାଇଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବାଇଲା ଭଳିଆ, ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଭୀମ କାହାକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ, ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ପଦ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଏଟା ହେଲା କଣ ନା 40 ଛନ୍ଦରୁ, ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ହରିଗୁଡିଆର ଦୋକାନ ଥିଲା, ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ, ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଗାଳ୍ପିକ କବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବିଏ ପଢୁ ପଢୁ କଣ ହୋଇଗଲେ, ବିଏ ପଢୁ ପଢୁ ହିପି ହେଇଗଲେ, ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମୋହ ମମତାର ନୀର ତରୁଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା କୁହେଳି। କେଉଁ ନାରୀ କବିଙ୍କ ପଦ୍ୟ ତୁମ ପାଠ୍ୟ ଭାବେ ରହିଛି, ଏଟା କଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ, ଡି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲ, ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।